Отправляете деньги в Таджикистан. Делайте это выгодно. С 18 апреля по 18 мая совершайте перевод денежных средств в Таджикистан в мобильном приложении «Мир привилегий» и выигрывайте один из 10 денежных призов. Используйте промокод 989 для получения дополнительной скидки. Важно! Для получения приза у вас должна быть карта Кулейкарт или MP-карт банка «Мир привилегий». Скачивайте мобильное приложение и подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех акций. «Мир привилегий». Только лучшие для вас. Ассаламу алейкум, دوستان عزیز. روزتون بخیر. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز 8 می روز پنجشنبه. $100 برابر به 1040 سومانی و اینچنین 100 یورو برابر به 1182 سومانی. برادرای عزیز، در ویدیو لایک کنین و ما رو خوب گوش کنین. هر آن چیزی که هست من با طریق بانک ملی بر شما خبر دادم. 122 سومانی هست، 123 سومانی هست، گفته سری من رو ویران نکنید. برای که هر آن چیزی که در بانک ملی تایسان نشان داد ما بر شما همه را پیشنهاد کردیم. یعنی که 1000 روبل به 128 سومان و 60 درهم پیشنهادی بانک ملی است.